nafasi wadai handani usawa ndani wasibakishe urumani. Owadu mafanya hazi wae Afrika wanzao nafasi wadai handani usawa ndani wasibakishe urumani. Maisha kwaomba nani hizo haki wazitamani. Maisha kwaomba nani hizo haki wazitamani. Zembi warendwao kazunishiao otiani ngwa visiwao. Zembi warendwao kazunishiao otiani ngwa visiwao. Wabakisha wawezi fungoni wakila mamasheni shaka wezi wajeulawa wake nafasi akizitekoreni. Waviti wao ziro zao hali wafao omijini hao irongesi hao hedamu iwala wao. Ukuma waviti wao ziro zao hali wafao omijini hao irongesi hao hedamu iwala wao. Mbioni ngwa wadungu hao zeroho ngazitolo hao. Mbioni ngwa wadungu hao zeroho ngazirengwa hao. No wana wakiti eshiwa mazao demizinga idiao. No wana watu eshiwa mazao demizinga idiao. Wabakisha wawezi fungoni wakila mamasheni shaka wezi wajeulawa wake nafasi akizitekoreni. Bangwao zangoni wajule ndrasi nahari ya hao watsibakijao ketwa mai wala wao. Namjuheri wauni bangwao zangoni wajule ndrasi nahari ya hao watsibakijao ketwa mai wala wao. Zedaula warambu wao mihima iwaremao. Zedaula warambu wao mihima iwaremao.
wazitao mpaka watsibaki chao ze haki zao ndo wazitao mpaka watsibaki chao wabakisha wawe zifungoni wakila mabasheni shangawezi wajeulawa wake nafasi akizijemkoleni wabakisha wawe zifungoni. Kwezi wangalizi watukufu wa Imongozi FM, tosa na salamu, rehma na amani na zmeleleni na kakula banu ilo kambade mjiparao. Kwezi watukufu mtonsamihi maana sukia leo karsina nyingi za hurongwa la tukamba karsinazo be hawa halu ya buzanae sirijomba ratsovenza wabeja na mabeja walokomori wa maruhe wafanye zuzilo kamba de zawabidi wazifanye vavo lazima nikembarsi mwambiani wanadamu ilo kamba de warurumao wanyukamuaji mwavulishie haya majia nyu mjidzi semba vani kweli wantuwanu wasidira wavele havani mana zikweli na kweli wantuwani Mwenyezi Mungu na mbariki azali mana asababisha wengi harumwao kila mtu vaseni simo na arrogance yahe na alama ya ukamba wani wantu na alama ya ukamba wani wantu ilo kamba waja sababu sinikianga wani wantu ilo kamba waja watahe ya maisha yao na zifami zao beka wasina ta mwana akhili au mwana hisi wa shubinadamu wao nsimlisha ndabuzi mumvulishie Nurdin Midilaji haruma mfuaba pale jeringie haruma mnofwai mahadisi marhaba tukufu. Pensez pour une totale liberté, découvrez nos tenues plus durables dans votre magasin CA et en ligne. La vérité. Dossier iyo itabisho wa komorde wambanda ziwa play aja ule afia harma enquête le cas labda un peu musclé mais wow wakana mipango hiyo unyuma ta wajaretewa wakomoro hizo kasijwa mipango wakana yo dingoni kayaka mishashi ama mpango hili ilo komoro juleo ewa mipango walwakajipanga bani na zombo koza tukufu nisimisha ni mvulishie be lazima ni mle na umoro maana msimkia Midilaji arungamba wakomori zo kwa asizi jua wakomori zizo kwa asizi jua kwezi watukufu ratubenza lijue basi wakomori watojua jenere kamsi wambiala kamsi bwana mna kamba wakomori wajue izi kweli vani zilo haya narimlishe bwana Nurdini anda jimalize mba wahime shukura isato jahunu wa masasini kudeta wa asasina bon labda asasina mana kudeta yo lazima wanda waere mede baiti salama na kandani enjuan honu mujoto wa rais wa daula waikasi honu be daula ya baiti salama na kandani honu wakaufanya zitendwa za destabilization ilombane umwiso za Toyota damu alafu wale wakarengwa mwisoni wale hata wajafa mzima onu walwanda parohana na ndongo zenji Mungu kawaba ushinzi nerjari zijua delera warete wakaanda rete wa msihirini wakoshwaliza au wako hutubu ya juma wakana mipango ya zombo elewa wakati warengwa huo wanua parisa na zitendwa zile wale mamilitera wangia utungu
Soit wa questione na wa boskule lazima warongwezi ndongo wakanizo ujabu ijiri shitendo ashile bosha ijiri bom zadungwa wao mahafu kujiwa bomba kajiwa kalte wami anguju seshinda na explique là-dessus de muhimu wa Komoro je mani narendre unari hadisimana paviri rielewe zizo Nurdini midilaji atsarele dzivani de ukamba hamwandro aeleza vani bapale afu mana wa Komori kasielewa wasiafili hamba bapale afu voilà yolo swala la mwandro be preuve de contraire wasikarsizwa mba midilaji wa mtuntini na idoseni midilaji wa mtuntini na idoseni kwezo tukufu lazima ni mfanye na kila za ufanya wanyimlo nzwano ho wanzani wahi na mfanye tamumvelishe zei videoeni aelewe amba vani mtu ahika na vama na tilo kamba vale mtu ahirwa na media mtu akubalika mwenda rongowe mana mtu rongwa za mpasa be mtu karongwa kaza mpasa waye ahirwa tswana kubalendre asirambia wasu wa Komori ba de ukamba umfwaba pale wasikarshinda raelewa bon wa Komori kaselo na mnajeshi waida jeleza nyangul panzalo kajeleza wala kavele mtu ajajeleza wala serikali karaleza waida joreleza ovaseni wapo na rimuamini maana waido do hakimu waido mtumli bovu harmwenzwani waide de sheha wainzwani waide muaminifu waide kakula tongo ilo kamba ya nzuzuru waide lazima ni rimuamini maana waide mwana wa shinzwani wapo anyesa mbaba pale asikwa harma tabu hithi za ukamba astafanye destabilisation adiswa suala amba astafanye kudeta tati kudeta nga mana ikudeta yoe azaliwa ilala de ngazja de betsalama bon be huna astafanye destabilisation wapo rastari elewe destabilisation na kudeta yoyo mana kudeta wapo eta iremaku destabilisation de inikamo kila siku urahirongwamba ntonka senda vetini destabilisation mandamano ini destabilisation kapsizendrawo azalika ini ban be waya labda tsijwa ya sta destabilisation jeje astar ngamba nzwani psa ke destabilisation basi utajeli udihi mzinga tu ni yoti mpaka mzinga udihe vavo tuwa senda na huonyesa wale kanda rengo msirini mbawaka utubia juma au waka imam misirini waliwaka na mipango ya zombo zombo zo msiparisa msiparisa ela d'ailleurs wa parisa zombo a enquête ho waka enquête un peu musclée wa jue na zasa mahala zilio ela bon jabu ijiri zile mais malgré ça ujambulwa enquête ya stendwa shile hale zintongo zile za ijiri ya mahakama hata hale sashinda na dunga isuiti benzo zisa bahani ya parisa ye en tant que vamana manongo tonjulunga we vamana wa sirikala julu shit msiki ya Komori ambavani wantu wana sirambe zitongwa mpole leo kamba ya enquête ya bapale intati enquête isena ya shi mahakama yani unti beu bani mahakama zitongo kila biro mahakama babu lazimani zirare betsalama kila mtu abiro betsalama tawahunza betsalama ni wajue kila ntongo babo tizo msena na huyelewa msiki ya wantwani zuarambi yao bani kapsia ibu ya mahakama babu nyanguleo na rielewe mbabani jalirikanansi yakojo unakojipara prison akojo jipara prison mana bani angeharma dossier kaya mpasa welewa tuo asujorongo wamba atozidunga tazipare feti babo na kakila ntongo tarijwe karsila zumani na mahakama wala silinde mahakama
na rendera mtahe de Nurdin Midilaji rimtsemba bale mwenye ntongo zile za jeje ay na render tari malite fete wosheri ngie fete rimweleze ambavani ajirani baidi bana wasibe halin kamwe wasneri maizi Tituno sajiri bana même si vous abandro e kasibabu ya retewa e dianketewa ataza sudibala ila reaction wafanya habo woshia mfoha ni hili kundi ya tiwa handani antake être humain manamjuani aparukari duwaze hizo kundi ala wafanya kajodisa euri ya jiseche kazi jandisa uka shitelwa shile tusho donfo haya ni hili ya tiwa ewa mfo kila mtu waswana adam kila mtu ana mfo wae halajofa hawafao naam lazima tujanlie huo forde wae yere mbari labda de kaltaziwa abozona be yere wafanya yere be viri mazi very dendo kama ina samidani maana ibiri na intongo ya jabu anketi ya mfio wae de kalteyo de yorlindor pare majabu ya anketi kaltetin manantin tanda adziwa kaltele donc ngo makinisho komori okaya yankantiye bulwa ngejenda jusqu'au bout ko wanro wao hili lukawa kenda wa mdziye namna ila sho omu ketarma enquête heli hafa hata zozo zombili he desebu ya hafa no mjwa na mjwa yarmo dossier ngejenda to un jour armezi yanyu inu iro ngejola wanajabu ngejola wanajabu na aljabu tola wao todungana na zitendo ana upande wao so that's tena naam allez namweza ni hula namweza ni dala shamba kwa hiyo tukufu mwende naumvulishia mwenye Nurdini hallo attends bon laisse Mélina il regarde la télé laisse Mélina allume la télé Mélina allez tu lui mets les dessins animés il regarde bah allez allume la télé tu regardes ce que tu veux regarder mais tu baisses le son et tu me fermes la porte là s'il te plaît watukufu mtonsamhi mana wana tifanza ufanya tawasini tambishe be toujours dalo kamwe tarmai terrain yao au nyangu tarmai terrain yao lazima ni assume watukufu mwende na humvulisha fete Nurdin Midilaji unumtuntini unumtu ile kamba wae madzadzea au rongwemba inti yatu idzedza amba wajinga wa inti wantu wapeu wa inti ya mavalimu yanti ni wantu ikomba wasurengara hiwava yezi dahari yatu Nurdin Midilaji adisa ufanya hazi nyangu wakatoa midabdala o labda ito kamba midabdala mjema zahi bao lazima anafanya hazi ya shidagoni ashafanya hazi wakatoa Johari afanya hazi wakati wataki afanya hazi azali 1 labda wakataru ngamba kafanya hazi tu peux baisser le son s'il te plaît labda katika fanya hazi wakati wa sambi labda sambi de kamba hazi au tishdangu ne kaka député babo ikajona babala kana hazi babo watukufu de ukamba wanadamu wani izi hazi zo nyangul panzalo wafanya hazi da maisha ni hao diwahuwao kweli nchini ya peu mtu ahandraja mara handra kashinda amrengelezani maisha ajamara vili kashinda rengeleza mara maisha de ukamba kwelu waswa komori karsona mtu balazimana rengeleze nchini na ikati di wantu wale tatasi mwezi Mungu ajandia para bandra para
Mélina, je vais éteindre la télé là. J'ai dit baisse le son. Bas. Rualishi de wao. De wao ta sawa ni vaseni waja. Mwezi Mungu ajaenlia na mumgalie Nurdin Midilaji wakata korongwa hufayaba pale kasina yani nekatirongwa kasina ka katambiha ka sisi muha inyama mwiliahe kazamtambisha beende tamwenro asrambe amba pani kila mwanadamu anamfoahe kweli kila mwanadamu anamfoahe wawafo baharini wawafo mnadzini wawafo shtandani wawafo prison zote pia sijua isuku ya mtu ahirwa wayo mpara kama bano alo be wasu wanadamu mtu jimilia dua Mwenyezi Mungu asijise ntongordele babu midilajua yafanya mori ile ntongomba zo hijiri wa milo mara handa nyangundo komori na kiamba mtu akaharmwa hububulu atafu babu ikajiti samba unakobubulu ajiji rabuzi kajidisa amba haluhu zinde halo za lazima nizike wakatama isiwo oh là là c'est un faveur Mélina tu baisses le son s'il te plaît tongozini kajidisa mbabani umtunu wayafujeje mantin zaijiri halini haluhu lijeshi likana ruhusantini basi twale nde tarungwamba parona mizinga katilo kamba alorengwa hahe yomtsana ashikizwa pareni ajala babo abelo babo asikwa na mizinga jejwa karaona ngamba bale ulorengwa mizinga yani nakubali mba wantwani wanu wanadamu mavalimu yani masasin yani wani madzawadzea maana msijwa kama mbando wantu walohirenga ya mamercenaires wajana wa kufanya zinao vavo leone kama mkia Nurdin Midilaji aslagua avec arrogance bila perehulash bina damu rohoni kalivo vavo na mjwemba tainsi tasuku c'est tout à fait normal mbarnanti bakaitwenda mbeli maana na damu lokamba wao wastaha muhimu wao wahika depute uspara mshahara wa 1100 euro wa 1200 euro wahika ministri uspara mshahara wenda ta 4000 euro na 6000 euro vapo wokwasina na shughuli maana kila mwezi msingia pesa sawa sawa na mtu alo Faransa vapo kwasina ta na pwereho deu kamba lazimani rifanyi kila za ufanya ribaki vani vapo akomori deu kamba vapo nyanguleo mjamu wajua msuwa maizi tisijua mba makati yayo kama kwa jua mba inde hali yao tisijua mba makati yayo wahimjilia ni malagoni mwakuona mba wao teha labda mwako zinseso zao deza komtrahini beleo waja wavenu wazi sura zao mmono nyangu sikubelu arongo wamba wasiza torizia ntini ukamba risimfanyizi liramfanya mje mkie unu leo babu na maizimba wanadamu wani tu wanadamu wavinga khairi wani tu wanadamu waluno binadamu be wanu wanadamu ilo kamba wanadamu matsoni wanadamu mihononi hazia utoa roho namna yonti itokomba lazimani wake haruma banu pesa zilo watayari wasawa na mtu ilo kamba atoa roho azungulu nao babu yahe muzungulu na mtu wonsa tsompara unzali lazima na mtoe roho yahe para sijarongwa banalo babu atukufu na kotsasuku ya leo mumaizi Nurdin Midilaji mono batimtia zwazlagua wamnya utsona rongolo Abdu Razaku haraka uzime komantari yao hiyo maana yoti komantari ya binadamu yoti komantari mba mtu irongo abahanu una yankili yaho na ubinadamu waho zinde zirongo bani ba kara lazima leo mtu aja bani wa urongo mba mtu amnazi mnyawe
behu naza peplu ya kamili au naza binadamu yoto gonziro babo harako zimei komantari yao mana yicha binadamu rasa wantu kwa yo na mtukufu kwezo tukufu babo de hukamba sukia leo na komtiliani vale mumvulishe Nurdin Midilaji mana labda ito kamba vantu kawata hata wamvulishe mana video ikanunda beleo mumvulishe afete mkia zwazlagua nyangu kamba bapa lendrarengwa wai abuzwa gawa de procureri wakati ilo kamba lindu procurera la gueta kala gwe dosieni wai dajo ila guao vabo yo manque de respect ya zihazi dhamana mana c'est tout à fait normal wakati ilo kamba wantu wafanyo hazi mahakama sivinga dossier za mahakama wendo akensi bet salama hizila gwa halini vabo zode ztua parao na wasi risimia wa Komoro rita hao daula ya haki amba kartojwara para daula ya haki ntijwani na hikade halini i daula ya haki islasmwani hamwandro ya mavamana wa ya mahakama nyangula bibi harmia ulelo kambara isazala ja confirme mba zvoti zvirinai na waede avalide upuzunu taraji para leo vavo lasmani harmia Allah wa harmos fonction zahe atolo harmos fonction aenda jele zembeli za mahakama kara lazima ni rangeza mwaja mwakensi banbala ambaba namna ya mahadisi na hikakweli mtafu shifike mahadisi kafusia abudia ukambarendele na mahadisi kabla ya ukamba isufe jihadi atolo harmos dhamana zahe aendrembeli mahakama ajeleze kafusi namna ya ukambarifanya mahadisi bani kafsina mniyofanya mahadisi bani kabla ya kamba wanata maana tungwa bandu wa mtumuhu kilo kamba wae mtumuhu behi ne kasrenge dossier yahe ajibinge endere saloha haenda kantina mshowahi wasingali ya tozi faraha za mahakama babo wo wanata basi lewa vingi dossier za mahakama wasibingo ende betsalama ende kila mtu lo kamba hukumlo babo unafanya jao wahizirongwa hoho ta Nurdin Midilaji azikie ata wapambe wa betsalama wazikie wabo ini manque de respect ya travail uyo wabo hatafsimba karsina ntu wafanyo hazi Komori karsina wantu lo kamba wajiko centre mwana mpavi wafanye hazi shi binadamu shi ankli be wantu lo kamba sifanye hazi shi malambe shi leo rakoli ndamba vuje procureur au vuje juge au vuje avocat ajarelize dossier ini bani dossier ya bwana bapale leo Nurdin Midilaji da kujurambia hale amba mwanadamu na husika ishitwa mmono wanadamu himola gwantrambo waita buza na hubamba ishitwa na hutolimi zile dezintongolo kamba Nurdin Midilaji avenulia wa Komori namna yao vavo nyanguleo tisamini na wasi risinge zabani na mimi simtafadhalini kwezo wa Komor haswatan wanzwani bal wanyimakele ambabani mafaurara namna jeje wabuni simtafadhalini meso ho sije mwana wa Nurdin Midilaji mbastahadhama na harmwentini na mumbe la peli na mumbe martwende rafanye hazoho mana himojo nkambar leo simbazi hazini bas wallahi landhimu i arrogance yabao yodi arrogance ya zode zwa wazifanye wabula sumani kemba harma ifami Nurdin yoma zetilwa mstaru wa rujumba Antoine Karto jwara tia harma zi gouvernement wafanya hazo wajafanya urde zini zifanyisha wabaseni zode nyasyo yangu ni mbaoni mana mafaurara sijira ngomba bale bahida kamovu boy katoka movu wawe kama paroki atindila za vuriapa bas babo nisi mia wahada ilo kamba wavulishia audio ya au wavulishia video wayono ya Nurdin Midilaji nuwabe Subra nuwabe Rohonku niwambie mba nyombe kazi kambili kweli Nurdin Midilaji
atezesheri mfuatu amtezesheri thumma amtezesheri baina hikari na ntongoza ufanya na rimtezesheri wai Nurdin Midlaji Nyanguleo na mumreme veto mumtile na uhura mba nyuma kele honu kutojwa aja baki tu domoni hanyi mana domoni yone nyuma kele babu Nyanguleo nyuma kele ya hene zede domoni istengelete na mbeli mana boka msijwa zoto jamfanyeni mukia halo akorongwa vale tisami nimba jelule mwanahe zile de zoto jozurongwa tisami nimba jelule mjemazahe zile za toujours surongwa. Allez, vas-y. Au jelaka tumba unu mwana shidomoni tu tisami nimba zile de za toujours surongwa. Mtonsami mana balitikati dalamba ule unatawa deni kapitaine Shadhuli ule ne mdomoni wa jao beka za mwinteresa mtonsami babo wauntanu ngomba jela kamje mazahe mana wadomoni ba timaizi mbatajiri mtu ashudomoni yo tatishugulia tanki waye havaha nimba watspara mwa pesa arumie wabo wayatu kadza tranquille do mwambia ni tumba i dossier ile kaya mpasa Nurdin Midlaji aja ila guwe ile jela wamtikade waye na imodu sa suala mordele na tsumambe amba mwana nyangu ntongo zibiri nai kara lazima ni rahadisi suala lo wakati lo kambole mwanadamu zitongoza mpara kazakali ya radua komori bezi hijiri wabu narimie Mungu si hijiri tena wabu labda zo zatoka hairi mwana mpapi be mumkia arrogansa kana yo halo akolagua wabo waikasina shughuli na mtu afao au na mtu atofao zode zuna kotanjeni mwambieni harmo vande wa Nurdin Midlaji amba Nurdin Midlaji alawo binadamu alawa nturungwa jeje pwere hula mwanadamu ilomba waya dzawana na nilo na aminifu amba tide Nurdin Midlaji weke bede hai pia ya wantu lokamba waharumwe gouvernement azali mana jelivu komoja amba waina pwereho nyangu hula mwali tangazi jata nzuani basi watoka vavuka moja toave la démission nyangu siku ntongozi les aijiri be kama paroke ya démission komora vavo wanu wanadamu ilo kamba wanadamu wapeu wanadamu kawana pwere hula shibinadamu vavo risimia na minsimiani wanyi wa komora mwarenge mashahidi wantu wani piao muatie matsoni mesohoho vusijo moja vana jarungwamba waminsenda depute amabwa hima wantu endron voti mana laukana de wafanyo hazbet salama meso msaidia sija jarungwamba vani nsani de depute amakweli bafula helsendron voti meso nyangu mtu muhuta mwanamta wale sija kamba vale ulakoshangirie yezi ule tsandu ibe wako tsama na mjwemba kila mtu ilo kamba asaidia wovu harumwanti wone movu kila mwanadamu arongwa bavale mfwaba pale ule tute merite zile ntongo za merite lokatili radana muntu ilo kamba kobubwa bapale wabo watukufu leo kamba lazima watu ruate matsoni yao ruate matsoni hatu riwajue hai pia yao nyanguo ulo kamba ruwa kasirongoa tawarongoa na kakula mtu ulo kamba abaki harumwe gouvernement ya azali na maizimba lokatili dhunubi nyangu kamba wayala nsujini dagoni hatu ilo kamba mshangiri azali au na mwanadamu atwa roho kashinda rongamba wami na musamhi bwa mtsoshwa naja nisibaki zangu bani avirenda baburina makatili yatu nsujini nyangulo kamba wawalo ngongoju hatu wasaidia maudhiani mana kamtsoshwa mwanambiamba azalika kababo sukuba pala kola waya kangazi jawai ni katili babu hatafsiro kamba babu ta makatili waongoju
warongwa mbara iside wawe babone makatili wakati yako lazima mbanu waudo lazima wahime wala wenkeme warongwa mbarta mahakama stari jwe tongoza hijiri bani kala lazima ni tongozini zeta za hadiswa betsalama wazirongwa halo wajibu wazirongowe leodo wajiwahire wa komori wawambiemba vanu wa komori zokasta wajua basi wa komori kwezi wa komori wata wajue ntini do wata wejue ne kama wambia watukufu mtawa komori wa juentini bila kama wambia vapo wajinga diwa wokusta wajua basi unambia ntini mwenye kamlishi kwezi kamlishi belini dunia watukufu na dunia de halo libirao kila mtu asijua amba waya hija hatuenda biasimia Mungu ahimwenda alala parentinzi nzuzuri alala alawe kila mtu asijimilia dua duniani vani kemba makataka dunia vani ashinda afanya ntungu ilo kamba wanadamu wasihisi mba vanu mtuunu akadunia vani nasuka akadunia afanya ntungu kadha na kadha na kadha na kadha wanadamu wasimshukuria bekasimia dua ya ukambaliwo aje akimba bala sijuri hasibiamba wami tifanya hazi nyangusukia Ahmed Abdallah Abderrahman tilaba wo jatibuzu tifanya hazi wakati wa Johari tibuzu jatifanya hazi wakati wa Taki tilawa babo tifuka ministru wakati wa Azali tilawa babo tijabu wakati wa Deni Tasambi na utifanya hazi wakati wa Sambi tibuzu tifanya hazi wakati wa Ikililu taupara leo nsifanya hazi alhamdulillah rabbil alamin wamiti surdo wantu walomba takwa paro para mazu yo tidezo wantu ritsaha jo rambi mba wami wakati alhamdulillah wakati naka harume gouvernement na kotsarfa ntongo njema wantu wakanivulishia wabo wamiti hibu ni walishe nende zangu zodi na tsovenza mturide wa jazirongo beti ujo jifahari mbafanya hazi basi neka ufanyazo mfanya deni hazizo kwezo watukufu mzifanyi uzifanyia latiso hambi ambo uzifanyile ya domoni mana labda kwa parorenga mshahara ho wa utia harumo muju wa domoni ambo muju uke mzuri bezi pesa zaho zika zaho mwenye deni mdilaji pesa zaho zo zaho risiju amba intimana wanyumvenza omba mke wakurbi funa yezi de hukamba babu wanyika mremana krizi ya ukamba kamalivwa wanyika mkaurde mafundi ya kamba bale kamalivwa wanyika mkaurde matwabibu ya kamba kamalivwa be wanyu mwezi wa hifa le 25 na nyika mpesa zanyu zituwa mavoshoni musijipari alada musipashi ya mahenda harmanti kila intimwa venza mna passport diplomatique vavo leo kamba nyangu lipanzalo to para leo kama shinda mwahinta alama ya ikababani mwana unu mwana shinzuani mwana unu mwana shingazja unu mwana washimwali bedo kamba wale wanyuma kufanya hazi wabo kwezwa komor na rukubali rehime ritsampue wantuani lazima ni ritsampue mraha unu vo maana wantuani wangadza kiasi umraha unu lazima ni libaolini lipasulwa ritsahe bao langina na nchwezangina jerkensi ringa dzevasa lazimani wana muji na muhime na kakula uenda soma na jenterese na politiki wallahi lanzimu na min simfariani mujenterese na politiki na hikam sikre parti politiki basa na hikam singi harmas parti politiki zilobabo na mungie na muhime mdai haki zanyu mana haki hizo kasdailwa na mtumuhu zo dailwa na mwana mta na muje jerte haki za wakomori mana katirto parozi haki za wakomori ribomu wa mrahaunu ripara mahakama mba mahakama dangajula ude mahakama dangajula ukalisika bet salama wabudilo katirto komba balirna mahakama basa wakati rutokana mbavani rina arme yuda ngadzula ude kanrani na simbusa na shtangani be dangadzula ukalsika haruma muji babu wakati rutokana arme bili u i arme singadza de bet salama isimbilwa mba halo ndira rafuse ndatizo wala wendo wafusu
ya mahakama ya singaza de betsalama i parlement singaza de betsalama babu kwezo atukufu mchonambia jeje ta oparazi constitution ya ma deni ya ma president wa hizi constitution wa jipara de havi wa izikuru pardon o president wa ikuru constitutionnel as jipara de havi as jipara de betsalama babu rina namna jeje mbarto shinda rfanya hazi wakati ilo kamba kila bantu mtu hima senda de hulo ndondoro hadisi pia kavusi umojalo na zahe afanyao be kila mtu ataha vingende na mwambe ule babu inde mana jipara omba rina tambu ya mavamana rina upe wantuan kasi na hisi babu na rikubali mba wantuan kashita rifanyilia bojana kawashinda rifanyilia bozi leo hii ni tido watoshinda rifanyilie babu laukane mtulo kamba viri haruma yezi mara handra hakojwandi saruma de haruma yezi yazalini mtu wonti ilo kamba asujwandi sa yezi vasaruma yezi yazalini na rimreke balilo katili mana babu enda soma ukatili babu uo mtu asoma ukatili lazimani hauharakifu atolwa haruma isen politiki ahimota haudepite na mbilo amba la mwenye wao kufanyazo wakati ukadepite wakati wazali labani babu zizo dezo na kotanjeni ni male dzeni mba wantu wani ilo kamba warumu wasjitwa no fahari mba warumu lasmani ruambe mba mwenye wanike makoruma wani mwakojiruma mwakojifanyilia mwakongadza wale kwa koruma wale wakongadza wale betsalama hule wa domino wa mraha wa karata zopia onto ndra hondo nrangadza wale onto angadzao wale tsonto wafanyo hazi kwezo watukufu nisimaliza ya mahadisi yangu ne nivele nyasu ya wabatu niwambie na elti pepe selson niwambie wabatu mba hudzanai tuvenza labda vowakia au vokawakia de ukamba vo mwanamtsa vozi ajula uhali dzina la fayadhi mwanamtsa wa shimbeni adzalwa na Mbei Sharif bahirungulwa Mbei Sharif uono tablu harma iswa shangazja ujilihana harma iswa zahe i namna ya hulagua wai kavu mtu kamji harma iswa shangazja nyangu komori tahuwasili Faransa apare bahati mbovu yo Mbei Sharifu endadza mwana amba mwana uo wallahi landhimu mtongwa kozilagua na hikazali kamtoa harma iposto ambayo wavori kubali mbazali lini namna katili dhunubi mana zoma mtawazlagua huhimenda mlihidze bahe la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah mwana mtawende endre tarongwamba chovenza fanye testade na kesho mbole de bahe wavo na chovenza njue wala kumliza de bahe wala smwinga de bahe wasmwinga de mahe zontungu kamba chojo ende da gona henda mtisamahe mbavani kwelu nde bangu baja haruma ili dunia haruma ili televizio ya dunia mbavani kavuta mtumba ibahati ya ripara deivumba kolagwa shikomori wavo labda wa watumba hoko atuelu wabejela kolagwa na shizungu ai ratoka rimaliza mwana mtsawo wotati mwana mtsamana obe yana wami sisijwa mweza dzalo be arungwamba mwahandi atiao i 40 wami ne mwahandi nsoma nzote ya 40 wabo wasibea mwamtsawo asubutu he harumai dunia arunguemba atafanya testadeni na bahe simantu kusenda mtsatu maho mara moja mba mangu bangu dedeni za koma muki ya mahadisi movu ya kula wa hanyonyi amba endeta kasimshukuri ya bahe mzata ashinda endeta lola basi mshukuri ya dazali mana bazalide amsababisha tafanya yada wamitijizi samba unu mwanamta au linba koko harmo ya akili yangu nsijidzi samba unu mwanamta ulini bakoko
halu huinde hali ya mtu venza mtu wa siasa amba nisivenza mtu wa siasa taliu nje ni mtoe bangu mwenze ni mrongwe haunai nisijomla gwa bangu haunai mbavali nisione sana mbavani kwelu amu huvenza rais maana tito hupermete mtu ahulihiza tala ukana de bangu wallahi la ndhimu maji jelde wami na hikati simdunga bangu harma fikira zahe maana zojoka baba ujoka na fikira za shuntumuhu mwanamto ujoka na fikira za maendeleo bika halazimani wajimete ofron na baho tawahipare nzia mbavani lazimani mwende mwalawe nkeme wawe na wae mturongo amba mtu sojo anajabe bangu wao hone kesi na maana nende na mkezo watula kwao au kesi na maana nende na mjibu bangu beleo ini des résultats ya hukambartaha emergence wami nisijidisa lisuala lini mba ini emergence jeje derita hao ini emergence jeje wamtimkia mwananya ubedillahi mshangama bojana kurungwa mba kasi amini mba wantwalo ubedsalama ho mkali ya radi unawami nisumwambia mba fo wami nisirungwa mba fo mwananyangu wazikali ya radi thumma wazikali ya radi na huzikali ya radi mana jali kawazikali ya radi wakati ilo kamba wamkia mana mtsaurdole ahea lagua hadzina lahum sifra isazali vatola wa mtu ala warongwamba waskara mkali ya radi mnyaonu mtu ahea bana kum mlihizabahe ule sawamba bala kolihizade yeziatu kama zikia mtu azilagua wavode humwambia ni umwambia mwananya Ubedillahi mshangamani mwambie mba ni mahadisi yao ya kana la toskwavo jana be usubutu rongomba wantu walo betsalama kazikali ya radi wallahi la andhimu zofo thumma fo wantu wao wazikali ya radi thumma wazikali ya radi na utehana ujiviwa na hurongwamba jera kopara mwana mtsordonu ahimlihiza mmahe na humlihiza bahe na ritukuze wasi emergence zizo zodezwa kozla gwama umoni hao na uteha be watoja hunu aja muhire shakriamba bali kweli fayadhulala gwanai ile tihaki bas nahika kweli fayadhala gwanai mantu nkusiheya urde hallo na jipermete ni jomba fayadhi woshmeji wangu tikatimlolia mwana nyahe mtumshe washida goni hao wala tsari amba vanu natujwar ngomba ule mtu ntinita jonu la goivi yangu ni hime ni mwambie mba mwanae nya fayadh wallahi la adhim fayadh harma wanatelo kamba wanakili mbovu basi wao nyangu utende kusina mtu udunga na wami si amini amba harma imbeni kamil kasina suku mbovu chobuha mwana mta au mtu muha hudungo nyuma arongwemba kweli unu mwanamta ujimengele ya maisha yaho haruma msuku walo hima mlihizabaho bahe wa mtu nake movu nake shipindra na olo mundu na ole shitwa nake mwenza masera wode baho wamititso mtu wa bangu nyangu nzwanu uhomba nsuhubaye mana wode bangu wangu leone kaupara baho uono mbavale kwa para yo problemu yaho na maho morde halu ajizisa bizo kakula zimanu lawe hunu jorambia mbavani wamitisame mbaule de bangu zile ntungo vrema amba wami tafadhali nyangu ya mashababi ya mbeni wamwambie mnyaonumba hale wakana mna mashababi wakumla mnyole mba wawe karsikana wawe yodi harma imila ya shingazja mashababu jolava bal tawaze wa jolava muntu amba muntu nkalazi mwanake na wasi hunu harma makalime mkio makolagwa pare buhishkali usije bakangina ja shinkeza amba vale ulaka na haki bas wabo amini profite ni rongowe mba wamta amini ya makaulu Ubedillahi ya rongwa amba wantu ulo kamba wakabet salama huwa tukiwa wami srongwa amba wajiviwa
wajibiwa thumma wajibiwa mano vahanura paravande hukamba igeri yandi sana tiyo vaseni yandi solawa zinu amna kozilinda na huzurongwamba he vandra paravani ritswendata tamkiri ni mtu ahimoso ala tsona mba una abavunuro ngwamba unato atolishe swale na ntisembeya risizona suo mwana mtu asima ala washaja alihidze bahe arma wantu na babo samali sire mwa betsalama au homana wa wasir dailia wamna kurungwa mba kulawa naza ardi daula haki basi jatu paramba harumo wantu ilo kamba mshangiro rais azali waudu watoa naza thumma naza za peu na wasir nanya waluvani maskini yao amba wao ushangire yezini wao kavenzo alihidza bensu mwambe anamba mli hasara mana mtokensi babo mlinde shanyu ta be tisamini umuntu ilo kamba wayatrovulwa postu harumo yezini amini mbalabda mwana mtola atrovulwa postu na hikaka sina postu atrovulwa na hikana ile de postu ya hida kuidailia astolwe nisi amini mba fakri mradabi fakihi mradabi mana wale wa fakri wa fakihi mradabi unaji alo Faransa lazima apare posto hau haraka mana waya alhamdulillah wajola gwantrambo wayo ujol rongo mbazi zimjividza yezi zijividza yezilo mono ambassadeur una ajoka ambassade de France mumaizi hala kula wa mabovu hanyonyi na wamini amini omba labdanu munir washao na hikaka nomewa harum ministry skuzini batsolisho harum place ikatsotolwa wabo zode na kotsani mwambieni mba udzana itsuvenza na kubaliane simia wabatu warikale radi haruma stambu zilokamba wafanyazo nyanguna tsani tauntu muhuni arikale radi ni profite bani ni mwambie bangu sultani mwambe mba marahaba bwanidza marahaba bwani vadzina wanbadzina mana usababisha vase ni sirwa shakri sultani ni amini mbode bangu wala titso tasukun banto kabili nuhambe ntongorezo zamnyawe azrongoa nsuhu hubau aminifu amba bangu tasuku titso hudala mbao de bangu wala titso huto amba wawe de bangu wawe de bangu nyanguni za nyanguni leye alhamdulillah rabbil alamin nishukuria wala ukana jeli kwa kawanlea na tuhushukuri ya ukatumba unishikiza duniani wawedu wakasababu ni dzalwa kafadhalika haivu wanlea tana paravani na amina tsovenza na kakula mtu leo siku ya leo amvelishize bahe walo bahe karibu amwambe babangu nsihuvenza na wao lo kamba wambali na bao awaveshize kila mtu amvelishize bahe mwa message amwambe babangu nisihuvenza yani baha kalera dimba vani kwelu mwanangu nu asinivenza iyo ntongomba mnyawono ajabu lazimani ranyisane ambavani bahi wa mtu ahika mwenza masera ahika mufu ahika tishindongwemba je bewodi baho babo rislagana vani na hambiana mba msona halo zinokozabuza de humbie wananya walonzwani ho amba imabeja washikukomori mono itaharaki yenda ya obuzishia ihamu yange serikali isensi mbabani labda wantu wani wasijorishukiza munti kawasta wantu wala gwamjini de hambia wananya wanzwani hai malago pia niwambie mba zihakizanyu zoka butola wa mtu risidze mbavale nurdini midilaji datsondo dalio haki izi haki za tu lazima shuke mavareni rizidai rizila guwe nyanguma shilindroni ta mavareni takila vanu toketso mtu abwe hanya harongwe ba nisikoza kwezwa komori kwezwa nzwani
rahimongale ambe nzwani de parona hasara hawengi de ukamba riono zile hospitali mbili zile mbazili za kovenge ikomori pia ile alama mbavali ya kula zimani mba wanzuani hawengi de warongwe mbavani wasideri dhulumishi hao babo na hikamtu kasta haelewa na buetu ya macho angalie ile hospitali ya Bambola Mtsanga na buetu ya macho angalie ile hospitali ya Hombo ambanzuani kawa kojo katambu ya hospitali risiele wamba wakati wa raisi Sambi karisi jua namna awa hazile hospitalizini atakazabuza za kaharmwe continuité d'etat zo karisi jua na hikaka na wanzanu wa heda wavinga waje wafanya wanzanu yezienda zayo wanzanu waenda zahe be ya kula zimani kemba isirikali ya Komori yaona nyumba ya hea ya kula zimani malize nyumba ile mana yo arudhi ya serikali na nyumba ya serikali ya kula zimani kemba wamalize nyumba waandisongali wantu wavo wole wantu waje wangali zangina be wavenzele yamba inzwani sipare na hami nisizirongo abani mba wantu wavenzele yamba inzwani sipare tido wangazja mana vanya orongo amba vale wangazjade ka avenze inzwani ya para wantu wavenzele inzwani sipare wode wanzwani ruwajuao wode Nurdini Midilaji wode Suni Haji wode de Afretani wode tizangu deni shindu warungwa wa wengi wode Mustadrani wode de manzani wangu director wa Mnikori atonsami simrongoli dzina mana halin kama ana nemo mrongoli dzina babu bas umani undisa kamwe shindu wa hasibu haruma kila bavu la shinzwani lina mwana amba wae wapeune nzwani babu na rwate matsoni wanadamu wani amba wantu wani wadungana na azali kawashinda rivingia khairi haruma nzwani behu kamba khairi yao do kamba rivingia azali rije rimireme masama rireme tari rireme nkanza rizine babu wala wende zao na wao hikamba wasifanya hazi be wasihun karsifanya hazi babu kwezwa Komor kwezwa nzwani nari wameswa jabu zete na jarambie mbavale wangazjale wapeu mana namna hane mba wantu wadungwa hiritar mwestambu zini wantu watu jarungwa mbavale mgazja wapeu woti mtu ulo kamba wae urde wami bewa uwo mtu ulo kamba vale aka ministri vale aka depute vale aka jawa toujours daily antongo njema be wakati ilo kamba wae kasi harmu yezi le reo buza jarungwa mbavale wangazja wovu wabo kwezwa tukufu lazimani ritoe ntongo yo shwani hatu wasikarisimana na wangazja wasirisimana na wantu wa guverneo nai ahika mgazja kasi mgazja ahika mwali kasi mwali ahika mzuani kasi mzuani mtu ichoko yontimba wae madzasirwa depute asihirwa ministri wabo wae hakaribu na yezi lazimani arambie ahika konseye wa president ahika konseye wa ministri vavo wo muntu waje lazima na rambe mbavale mwenye vale tongontinde makondo ifanya vale vavo wantu waona ruama hizi mijini hatu ruatie matsoni meso na ikaja kwa siruma wasijaja abuza rambia mbavani lazima ni rimidze drapo yatu na waminsirege alalo nisiliregea na huliregea amba wananyangu muntu wonse atsoja wana jarambia amba lazima ni nzwani jirume nisimtisa basi unatongo ntinido utsojo ruma wenzwani wakatilo kamba vavo sijoritia mwashi shibande vavo sijori ruma au unatongo za urifanyia au vavo tsajeru tumiede wawe mana vavo krizi tsorema na wae datoka haruma raha vavo naribauhe ntongo za ukutuzi naribauhe ntongo za kambari jike na nahikari shindri narifanyi ngata bushini ritsanganyise rikembarnanti dubovu yode halu wanyo wafanya wa haruma nkondo ya kamba wangeze arudhi wangeze insi yao na wasi raharuma nkondo balazimani rijidukuwe rajipareweke wavula kama lazimani rijizise mbala mana ntini wanyo watsa wajingezi wake wengi bersari rijidukuwe mana ntini nsi zangina wanyo watsa haomba walawe haruma nsi ile kasukwa kubali mbala lazimani mlawe mana wasijua amba wahi dukua wavu kawasina
babu lazimani contraire ngedze tala ukana rishindira tondo ringane mori siringedze har mu komori rungebe ni komori zo lezo nakotani mwambeni watukufu mba nari tie wantu wani matsoni meso wasijabuza wajarambia mba wodu wantu wema. Wassalamu alaikum wala anfu minkum wajazakumullah khair wa ahsantum.